তিনি পেশাগত দিক থেকে দেখতে গেলে অভিনেত্রী, তার প্রচুর ফ্যান ফলোয়ার্স রয়েছে, কিন্তু হঠাৎ করে অভিনয় ছেড়ে রাজনীতিতে চলে আসেন। আর রাজনীতিতে চলে আসার পর এই তারকা যেন পাক্কা রাজনীতিবিদ হয়ে গিয়েছেন। তিনি বলছেন যে আমরা বিভক্ত যদি হই তাহলে কেটে যাব আমরা। তিনি কঙ্গনা রানাওয়াত। 20 নভেম্বর মহারাষ্ট্রে ভোটের আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে স্লোগানের ওপরেই ভরসা রেখে এগোচ্ছে এই শাসক জোট। এই জোটেই রয়েছে বিজেপি। যোগীর এই আপ্তবাক্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় দলের সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতকে। নাগপুরে যখন কঙ্গনাকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, কঙ্গনা বলেন যে এটা ঐক্যের ডাক। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় যে একতাই আমাদের বল। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি তাহলে আমরা বিপদ মুক্ত থাকব, আর যদি আমরা বিভক্ত হই তাহলে আমরা কেটে যাব। আমাদের দল হলো একটি সনাতনী দল, সকলকে নিয়ে আমরা চলতে চাই। বিরোধীদের বিভেদের রাজনীতি সফল হয়নি বলেও দাবি করেন উত্তরাখণ্ডের মান্ডির বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রে 288টি আসনে 20 নভেম্বর ভোট গ্রহণ হবে এক দফায়। ভোটের ফল ঘোষণা হবে 3 দিন পর। কঙ্গনা রানাওয়াত কি বলছেন শোনাবো। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी, अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ। इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओके भी एक साथ में लेके चलेंगे, तो हमारी पार्टी तो सबको साथ में लेके चलने के लिए। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये बांटने की इनकी जो थी साजिश, वो नाकामयाब हो रही है। अभी कहते ना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो वैसा है। 20 নভেম্বর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। আর এই ভোটের আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের মধ্যে বাকযুদ্ধ নতুন ইন্ধন জুগিয়েছে ইতিমধ্যে। মহারাষ্ট্রে ভোট প্রচারে সম্প্রতি মল্লিকার্জুন খার্গেকে নিশানা করেন এবং পাল্টা তাকে নিশানা করছেন যোগী আদিত্যনাথ। খার্গে বলছেন যে আজকাল সাধু বেশে অনেকেই সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছেন। এদিকে খার্গের এই মন্তব্যের পর আর চুপ করে বসে নেই যোগী আদিত্যনাথও। তিনি পাল্টা খার্গের অতীত মনে করিয়ে দিয়ে বলছেন যে মনে করে দেখুন নিজামের রাজাকাররা আপনার মা বোনেদের সঙ্গে কি করেছে। রাজাকাররা আপনার বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে এই দুই যুযুধান শিবিরের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে বাকযুদ্ধ কেন লাগলো? জানা গিয়েছে বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে এই স্লোগান প্রতিষ্ঠিত করতে উত্তরপ্রদেশের রীতিমতন উঠে পড়ে লেগেছেন যোগী আদিত্যনাথ। আর এই যোগীর এই স্লোগান প্রতিষ্ঠিত করতে যে উগ্র হিন্দুত্ববাদের পথ নিচ্ছে তা কিন্তু মহারাষ্ট্রের আসন্ন ভোটে মেরুকরণের সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করছেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। আর তাই সম্প্রতি খার্গে নাম না করেই নিশানা করেন যোগী আদিত্যনাথকে। তিনি বলেন আজকাল অনেক গেরুয়াধারী সাধুদের দেখা যায় যারা নেতা হয়ে বসে আছেন, কেউ কেউ তো আবার ন্যাড়া মাথা করে মুখ্যমন্ত্রীও হয়ে বসে আছেন। সাধুরা গেরুয়া পরে রাজনীতি করবেন না, রাজনীতি করতে হলে গেরুয়া ছেড়ে করুন। কোনো সাধু কখনো বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গের মতো কথা বলতে পারে না। মল্লিকার্জুন খার্গে কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। वो आए कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं।
और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने 12 जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। और ये अगर उनको, अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है, मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह। খার্গের এই মন্তব্যের পর চুপ করে বসে নেই যোগী আদিত্যনাথও। তিনি কি বলছেন শোনাবো। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।